Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabi wa alihi thohirin wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Wa qira'atu surati ba'dal fatihati wa qira'atu surati lan maca surat ba'dal fatihati ing dalam sause maca al-fatihah. Sunnah hayat yang ke-8 adalah membaca surat setelah membaca surat al-fatihah. Wa qira'atu surati ba'dal fatihati li imamin wa munfaridin fi raq'atai subhi wa ulatai ghairiha. Wa qira'atu surati lan maca surat ba'dal fatihati ing dalam sause maca al-fatihah. Membaca surat setelah membaca al-fatihah li imamin kadue imam wa munfaridin lan wong kang salat sendiri fi raq'atai subahi ing dalam 2 rakaat subuh wa ulatai ghairiha lan rakaat awal roro ghairiha liyane subahi. Membaca surat setelah al-fatihah bagi seorang imam dan orang yang sholat sendiri di dalam 2 rakaat sholat subuh dan 2 rakaat awal selain sholat subuh. Watakunu qira'atu surati ba'dal fatihati watakunu lan ana qira'atu surati opo macane surat ba'dal fatihati ing dalam sause maca al-fatihah. Membaca surat tersebut dilakukan setelah membaca surat al-fatihah. Palau qaddama surata alaiha lam tuhsab. Palau maka lamun qaddama ngadimin iya musolli asurota ing surat alaiha ing atase al-fatihah lam tuhsab maka ora den itung ya surat. Seandainya seseorang mendahulukan membaca surat dari membaca al-fatihah maka bacaan suratnya tidak dihitung sebagai sunnah. Wasaminatu qira'atu surati. Sunnah hayat yang ke-8 adalah membaca surat fi ghairi sholati janajatin wa faqidi tahurainil junub, pada selain sholat jenazah dan orang yang junub yang tidak menemukan air untuk berwudu dan debu untuk tayamum. Ba'dal fatihati membaca surat ini setelah membaca surat al-fatihah li imamin wa munfaridin bagi imam dan orang yang sholat sendirian fi raq'atai subahi pada 2 rakaat sholat subuh wa ulatai ghairiha dan 2 rakaat awal selain sholat subuh wa huwa duhru wal asru wal maghribu wal isya'u, yakni sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Wala farqo baina sholati sarriyati wal jahriyati, dan tidak ada perbedaan antara sholat sir dan sholat jahar. Yusanu lil imami wa munfaridi qira'atu syai'in minal qur'anil azim ba'da qira'atil fatihah fi sholati subhi wa fil awwalataini min sa'iri sholawati. Disunahkan bagi imam dan munfarid membaca ayat dari Al-Quran yang agung setelah
membaca surat Al-Fatihah pada sholat subuh dan 2 rakaat pertama dari seluruh sholat. Wa'lam annahu yahsulul istihbabu bi ayyi syai'in qara'a lakin asuratul kamilatu wa in qasarat ahabbu min ba'di surati wa in tolat soroha bihi rafi'i. Ketahuilah sesungguhnya telah berhasil sunnah dengan membaca sesuatu dari Al-Quran, tetapi surat yang sempurna meskipun pendek itu lebih saya sukai daripada sebagian surah meskipun panjang. Pendapat ini dijelaskan oleh Imam Rafi'i fi Syarhi Shogir pada Sarah Shogir. Wala yustahabu suratu fi salisati wa rabi'ati ala rojihi. Tidak disunahkan membaca surat pada rokaat ketiga dan rokaat keempat menurut pendapat yang rojih unggul. Ila ayyakuna masbukan fayaqra'uha fihima naso alaihi syafi'iyu. Kecuali ia menjadi makmum yang masbuk, maka ia membaca surat pada rokaat ketiga dan rokaat keempat. Ini telah dinas dari Imam Syafi'i. Wa amal makmumu alladzi lam yasbuk fayustahabbu lahul insotu liqaulihi ta'ala. Adapun makmum yang tidak masbuk, maka disunahkan baginya insot, diam, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah Al-Qur'an dan diamlah. Al-ayah. Waja'a fil hadisi an-nahyu an qiraatil ma'mumi wa qala la taf'alu illa bi fatihatil kitabi. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taf'alu illa bi fatihatil kitabi. Tidak ada yang dilakukan kecuali membaca fatihatil kitabi, membaca surat Al-Fatihah, yakni ketika berdiri hanya membaca Al-Fatihah, tidak membaca surat bagi makmum yang tidak masbuk. Sedangkan bagi makmum yang masbuk harus menyelesaikan surat Al-Fatihah. Wallahu a'lamu bishawab.